Halo, halo, Iya, iya, halo Mister. Mbak Wiwi, Dengar suaranya. Iya, how are you? fine. Gitu aja ya, fine. Mana yang benar, Mister? Mister fine mah. Gak usah grogi Mbak. Don't be nervous. Halo? Coba, soalnya habis habis pulang lari-lari. Mister. So wait. Takut ketinggalan kelas. Oh really? Wow. Tentu. So do you speak Chinese? Hmm, sorry. So which one is better, your English or your Chinese? Yang mana lebih bagus? Karena saya Inggris belum bisa, ya bagi saya mah Mandarin. So how do you learn Mandarin? Hmm? How did you learn Mandarin? Gimana belajarnya? Do you have a teacher or Otodidak. what do you mean by autodidact? So just for your friend, for your people surround you, dari orang sekitar gitu, nggak ada yang ngajarin gitu. Iya, dari orang sekitar. Contoh mah. Contoh. Jadi nggak ada belajar gitu, nggak ada les gitu. Enggak, langsung. Ada dulu di PT tapi mah nggak bisa-bisa. I see. Oke. Jadi bahasa Inggris juga gitu dong maunya. Maunya sih gitu, Mister. Tapi di sini kan nggak ada yang ngomong bahasa Inggris. Iya. Yeah. Paksa lah orang itu ngomong bahasa Inggris. Paksa. Gimana cara makanya, Mister? Paksa dong. Oke. So now we have 4 students. Udah, ada itu udah 1, 2, 3. So Mbak Lala di mana tinggalnya? Di Taipei. Saya kalau hari Senin sampai hari Jumat di Taipei. Nah, kalau hari Sabtu sampai Minggu di Panjau. Di mana? Di Panjau. Itu di Taiwan ya? Ya, iyalah. Oke. Welcome Mbak Minzi, Mbak Hawin, Mbak Ayu, Mbak Santi. Good evening everyone. Oke, Mbak Lala, saya ini dulu ya. Ini yang datang duluan dapat ngobrol gratis sama Mr. Rich ya. Bahkan foto bareng. Oke, thank you Mbak Lala. See you. I will back to you later. Oke, so ada 5 sudah ya. Semua tahu ya, semua hari ada kelas ya. Oke. Mbak Minzi, Mbak Hawin, Mbak Ayu. Apa maksudnya masih nyambi? What is the meaning of nyambi, Mbak Hawin? Tadi yang sembunyi di bawah meja siapa tuh? Oh, Mbak Hawin juga yang sembunyi di bawah meja ya. Oke, oh really? Keluyuran ya? Hari gini masih keluyuran. Hello. Oh, we will start at 9:10. So we're waiting for another friends. Saya miss call dulu di grup ya.
Ayo. Dilarang nyambi ya. Okay, so we have 6 students now. I think we can start. Okay, are you ready, ladies? Hello? Shall we start now? Okay, I think we can just start now while waiting for our friends. Okay, so tonight we are going to not discuss, but to do some national exam practice. Seperti biasa kita akan kembali membahas ini dulu ya, soal ujian nasional. So I hope guys, I hope you can enjoy and then don't feel like boring. Semoga nggak merasa bosen ya. Cie. Makasih Mbak Ling Ling ya, memperjuangkan ngantuknya. Oke, semoga nggak tidur Mbak Ling Ling. Kalau tidur bilang ya Mbak. Kalau nggak nanti saya suruh Mbak Ling Ling terus deh biar nggak ketiduran. Oke? So kalau mau tidur bilang ya. Ini soalnya bahannya agak sedikit monoton, jadi nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak ini kegiatannya, nggak terlalu banyak interaksi, jadi lebih banyak bahasnya, berpikir lagi tengah malam, udah capek diajak berpikir ngomong lagi ya. So I'll try to do my best. Okay, so let's go back here. Gak kedengaran? Halo? Sudah? Mungkin Mbak Minzi apanya, volume ini yang kekecilan kali. Coba dibesarin Mbak, volume di sananya gitu. Di sini volume saya sudah maksimal. Oke? Bisa? Welcome Mbak Bull. Yang lain ada yang nggak bisa dengar? Too small? Let me oh yeah, that's true. Okay. Let me. Halo? How is it now? Gimana sekarang? Sudah jelas? Same? Halo? Oke? Gimana ini? Oh gini aja. Oh, kita buat normal. Wait. Tengis ya. Okay? How is it? Okay mah. Hảo. Okay. I think that's fine now. Kalau yang lain kurang kencang atau kekencangan, atur sendiri di ininya ya, di speakernya bisa, di ini, di headset sendiri bisa itu di set. Ini udah standar saya bikin. Okay? So malam ini we are going to discuss and then try to do this one, paket A. So tomorrow we will have paket B. Okay, so the listening section will be the same. Ini sama ya, sama bahannya besok. Ini besok saya akan bawa untuk listening, and then so we just skip it, kita langkahi saja. Then we just go to this part. Okay,
langsung ke bagian reading. Oke. Oh, Mbak Minzi deh. Would you please write the text? Halo Mbak Minzi. Nggak bisa ya? Mana Mbak Minzi nih, kok hilang? Disuruh baca kok lari dia. Oh, siapa tadi yang mau tidur? Oh, Mbak Lingling. Ini suara Mbak Lingling luar biasa ini ya. Kayak suara si Ariel suaranya. Halo Mbak Lingling. Hello. Cinta. Halo. Apaan sih? Halo. Halo. Sir, Oke. sir, Ya, halo Mbak Lingling. ya, apa ya Pak? Ini Mbak ada tahu, ada cabe. Suruh baca ini ya. Yo yo. Dapat Mbak? Ini disuruh baca ya. Yo. Biar nggak ketiduran Mbak. Kan tadi Mbak ngantuk, jadi langsung biar terbuka lagi otak ini, biar langsung on lagi gitu. Suruh ngulek ya. Oke, can we start now? Oke. Silakan Mbak. As soon as the fish Eh? was free, it Mbak baca yang mana? Yang halaman, enggak ada halamannya nih. Ini nih yang this. the snack Yep. the snack is for question Yes. into six 80. six six egg 16. open a time tin to six egg Mhm. open a time there was a fishman named Badara Guru land one day he caught a fish that could talk the fish begitu accordingly. Eh? As soon as the fish Mbak di mana nih? Pak, itu layarnya kurang ke tengah deh. Udah. Ke kiri. Atur di sana Mbak bisa kayaknya. Iya. Gini Ya dah. aku separuh ya. Udah Mbak. Belum, ke kiri, Sir. Kiri. Ya. Kiri dikit. Gak bisa dikikirin Mbak. Udah. Oh, aku setengah ya, Sir. Really? What's the problem? Wait. How is it? Udah. Once upon a time, there is a fishman named Hadara Guru. One day, he caught a fish that could talk. The fish began accordingly. As soon as the fish was free, he changed into a woman. She was in love with Bentar her. Mbak. Lihat titiknya Mbak. Jangan digas terus. Ada rem sekali, di rem gitu. Oke, Sir. Terlalu semangat ya. He asked her to marry him. The Hmm. woman agreed condition. He had to keep the secret that he was one on a fish. Sahala tell Amy about it. They were headed and had to doctor every morning. His doctor would bring him his lunch. One day, however, instead father, the two girls Wait a minute Mbak. Sebentar. Ini banyak yang terpotong kayaknya di layar Mbak ini.
Yang lain, yang lain gitu. Semuanya. Oh, Semuanya terpotong. kok gitu? Mbak pakai apa? Pakai pemotong kayaknya. Iya, soalnya ini Enggak. atau layar Mbak apa yang separuh, pakai layarnya separuh gitu. Iya. Oh, oh. Coba dimaksimis Mbak layar. Lompat-lompat Oh, dia jadi hilang. Ya saya tuh hilang loh, Sir. Nggak hilang. tahu juga. Mbak pakai laptop atau pakai tablet atau pakai apa ini? Pakai laptop. Kok bisa gitu? Harusnya yang lain normal loh. Soalnya Nggak jadi normal sih, Sir. Mungkin, 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 kenapa ya? oh, Ya, terlanjut atau enggak ini? Terus dong. lanjut aja Mbak, lanjut aja. Nanti saya bantu lagi. Oke. Mhm. They were happy as soon as the fish was free. It changed into a woman. Mhm. She was in love with her at once. He Mm. asked her to marry him. The woman agreed condition. He had to keep the secret that she was honest of his Sahala tell any about it. They were happily married and had two children. Every morning his children would bring him his lunch. One day, however, instead father the children at it. When Okay. Sahara knew what they had done with the meal, he called them saying, "You be cry." I Mhm. take the children of notice. The girl did not understand what their father meant. Mhm. Their mother was very annoyed. Although Sahara would not give him for breaking his promise. From that moment on, Sahara took a lesson that he should promise. Sahara was so grieved her that he decided to do one of the what is the communicative purpose of the text? Oke, wait Mbak. Em, ini Mbak Lingling semangat 45 ya. Oke, coba Mbak Ayu. Untuk pertanyaan 17, Nah, sampai kan belum tadi? enggak, sebentar Mbak. Saya lagi mikir nih gimana caranya biar semua bisa aktif gitu. So, I mean, while someone reading, ketika seseorang baca, yang lain mari mempersiapkan untuk menjawab gitu biar efektif, biar cepat. Biar nggak terlalu capek udah membaca, ngejawab lagi. Oke, so, thank you Mbak. Mbak Lingling ya. Tapi banyak, oke. Iya. Saya matikan dulu nih. Jangan tidur ya Mbak. Oke. Jadi karena tadi, oke. Jadi Mbak Ayu nomor 16, Mbak Santi 17, Mbak Mbak Hawin nomor 18. Oke. Saya baca kembali ya sambil saya baca dulu. Oke. Sambil saya baca, Mbak-mbak sekalian coba baca soalnya nanti kira-kira apa jawabannya gitu. Oke. Saya baca dulu. Kemudian Mbak apa tadi? Mbak Lingling, coba diperhatikan ya. Tadi banyak pengucapannya yang kurang tepat gitu. Oke. Once upon a time, dahulu kala gitu. There was a fisherman named Batara Guru Sahala. Ada seorang nelayan namanya Batara Guru Sahala who lived in Batak land, yang tinggal di tanah Batak. Okay? One day, suatu hari, he caught a fish that could talk. Dia menangkap seekor ikan yang bisa berbicara.
The fish begged Sahala to set it free and he did accordingly. Jadi si Sahala tadi melepaskannya, kemudian melakukannya secara beraturan. As soon as the fish was free, ketika ikan ini lepas, it changed to a woman, berubah menjadi wanita. Okay? She was so beautiful that Sahala fell in love with her at once. Dia begitu cantik hingga si Sahala pun jatuh cinta kepadanya. He asked her to marry him. Dia mengajak si ikan tadi untuk menikah. The woman agreed to marry Sahala. Okay, but in one condition, di satu sisi, he had to keep the secret that she was once a fish. Dia harus menjaga rahasia bahwa dulunya dia adalah seorang ikan. Sahala promised her that he would not tell anyone about it. Sahala berjanji dia nggak akan berjanji kepadanya si ikan tadi supaya nggak mengatakannya, menceritakannya sama siapapun. They were happily married and had 2 daughters. Mereka akhirnya menikah dan punya 2 putri. Every morning Sahala went out fishing. Setiap pagi si Sahala pergi keluar untuk memancing. His daughters would bring him as his lunch. Dan putri-putrinya biasanya kan bawakan makan siang dia. One day, however, suatu hari, instead of bringing the food to their father, the 2 girls ate it. Instead of, artinya tidak membawa makanan itu, tapi malah memakannya. Okay, when Sahala knew what they had done with the meal, he got very angry. Ketika Sahala tahu bahwa mereka menghabis makanan itu, he got very angry. Okay, he shouted at them saying, dia berteriak dan mengatakan, "You behave exactly like the daughters of a fish." Kalian berperilaku persis seperti anak ikan, katanya. The girls didn't understand what their father meant. Anak-anaknya tidak ngerti, putri-putrinya nggak ngerti apa yang dikatakan ayahnya. They went home and asked their mother about it. Mereka pulang ke rumah dan tanya tentang itu kepada mamanya. The mother was very annoyed. Mamanya sangat kesal, sangat marah gitu ya. Although Sahala apologized to her later. Padahal si Sahala dulunya sudah Although meskipun si Sahala sudah minta maaf kepadanya, she would not forgive him for breaking his promise. Dia tidak memaafkannya karena telah melanggar janjinya. Jadi melanggar janji, break promise ya artinya bahasanya. Tapi ini karena pakai for, jadi for breaking his promise. Oke, misalnya don't break your promise, jangan ingkari janjimu, kira-kira gitu. Oke, itu kalimatnya. From that moment on, mulai dari saat itu, Sahala took a lesson that he should not have broken his own promise. Dia tak seharusnya mengingkari janjinya. Sahala was grip striker. Sahala was grip striker? Apa namanya ya? Sahala was so pengingkar janji ya, that he decided to wander for the rest of his life. Jadi menyesal apa yang telah diputuskannya selama seumur hidupnya. Oke, tahu cerita apa ini? Kira-kira? Ini legenda. Anyone knows? So legenda Danau Apalup ya. Mana ada Danau Aplupa? Ya ini Danau Toba ya di Tanah Batak, di kampung saya ini. Okay, so number 16. Mbak apa tadi? Mbak Ayu ya. Kemudian number 17 Mbak Santi. Then number 18 is Mbak Hawin. Okay? Bukan yang kemarin, ini yang baru lagi. Kita banyak bahas soal terus ya. Menggarap soal.
Halo Mbak Ayu, masih hidup? Mbak Santi, Mbak Santi. Mbak Santi lagi apa kayaknya ya? Lagi mojok ya? Ayo silakan Mbak Hawin. Saya aja nggak tidur. Mbak Santi kayaknya lagi apa itu? Lagi apa namanya? Menampung dahak. Ayo, halo. Saya besok naik helikopter ya. Macet soalnya di apa? Macet di Monas. Jadi harus naik helikopter. Mbak Ayu nomor 16. Mbak Toxboy aja deh nomor 17. Jangan ngambek lah Mbak Mul. Ayo silakan. Mana Mbak Ayu? Saya hidupkan dulu mic-nya ya. Mbak Ayu nomor 16. Mbak Toxboy nomor 17. Mbak Hawin nomor Ayo Mbak Ayu. Apa jawabannya? What is the communicative purpose of the text? Apa tujuan? Apa fungsi kalimat ini? Teks ini. 17A. Why couldn't Sahala keep his promise? Bukanlah. Oh, wait. Yep. Ya, 17A ya. That's correct. Lalu yang lain? 16D. Yeah, that's true. Number 16. A. Masa D? Apa fungsi teks ini? Masa menjelaskan mengingkarin janji? Ada aja. Ayo, apa jawabannya? B. Oke, ini apa ini jenis ceritanya? Ini kan cerita naratif teks. Oke. So, fungsi naratif teks itu biasanya adalah menghibur karena dia berupa kuncinya gini. Kalau ini kan namanya cerita naratif, hanya cerita-cerita legenda, ya. Jadi, biasanya fungsinya itu menghibur. Ya, bukan kalau explain itu cerita yang apa namanya motifnya itu. Wait, let me recall my memory. Explanation text, ada explanation text ya. Oke, ada description, ada narrative, ada argumentative. Oke, so the answer is ini kan hanya cerita fiktif ini, dongeng gitu loh. Dongeng itu biasanya kan hanya menghibur, ceritanya menghibur, bukan kisah nyata gitu. Jadi fungsinya adalah menghibur pembaca.
So the answer is E. Bukan mengajari caranya mengingkari janji ya. Itu nggak perlu diajarin, gampang ingkar janji. Ya. Oke, number 18. Mbak Ayu. Mbak Hawin. Apa Mbak? What moral lesson can we take from the story? Apa kira-kira pesan moralnya? Oke. 16 is E. 17 is A. 18 is nanti. Sekali nanti saya enter semua jawabannya ya. Apa Mbak Hawin? Atau semua deh, semua bisa jawab, nggak usah gitu, langsung semua aja. Siapa yang jawab 18? Jawabnya apa? Apa pesan moral kira-kiranya? Pesan moral dari cerita tadi. Oke, ada yang jawab C. Yang lain, apa pesan moralnya? Mbak Lingling, Mbak Lala, Mbak Hawin, Mbak Santi, di mana? Di manakah kau berada? Pak Bul pengen disebut-sebut aja terus ya. Mbak Bul, Mbak Toxboel. Ayo, apa jawabnya? Sejauh ini oh, sudah ya. Oke, semua jawab C. Aci ngambek ya. Udah masuk bahasa Medan yang aci. Oke. Yes, the answer is C. So, pesan moralnya sebagai laki-laki seharusnya keep his promise well, ya, menjaga janjinya dengan baik ya. Menjaga apa bahasa Indonesianya ya yang tepat ya. Memegang janji ya, itu memegang janjinya dengan baik. Oke. Nah, ingat itu ya, mbak-mbak sekalian, jangan ada yang kera janji. Mau siapapun itu, bukan hanya amen ya, di sini memang amen dibilang. Mau amen, mau momen, jangan ingkar janji. Kalau janji ngirim tugas tanggal ini, ya dikirim gitu. Jangan di PHP-in sayanya. Sakit tuh di PHP-in ya. Oke, we continue now. So, saya pengen dewa seorangnya Mbak Toxboil deh, nanti biar nggak ngambek lagi. Nanti ngambek, kepala diapain ke tembok, payah juga. Halo Mbak Pul. Ya, are you okay? Atau masih sakit gigi? Masih sakit gigi? No, I'm hungry. No, angry lah. Hungry okay, but angry no. Okay, your turn. So you're happy. Zamboanga, Philippines. A Mhm. woman in this southern city gave birth to two children in space of less than 2 months. Mhm. In a rare medical occurrence, Mhm. her husband and hospital spokesman said yesterday. Mhm. Jessica Sabachan, 24, gave birth to a boy on April 18 in the central 19. island of Cebu. Itu 19, Mbak. Oh,
19 in the central island of Cebu, and on May 13 gave birth to a girl. 30 bukan Said 13. her husband. 30 Mhm. said her husband. Secret sabajajan. Ini nanti suka jajan nih artinya. Ya, Mister. Mhm. Soalnya tuh small. You can zoom I out. can make it bigger. You can or you cannot. I cannot. Okay, I will make it bigger. How is it now? Ya. Ah, wait a minute. Okay. Ya, that's now. Okay. Kiri sedikit, Mister. I can doing it myself. That's right. Wah, wait a minute. Okay. Take The yourself. Air Force avionics Specialist. Husband said that when his wife visited him at the base where he worked here a month after the first birth. He thought her stomach was still rather larger, but the couple did not think this unusual until she started suffering stomach pain. Mhm. Ronnie Boy, director of the Zamboanga. Zamboanga Medical Center, said the two children put in the good health were not twins, but were the result of a rare occurrence called a double uterus. That is a pregnancy where both of a woman's ova separately fertilized eggs. Apparently, one egg was fertilized a month after the other. Wow. Thank you, Mbak Boel. Okay. I will give some correction. Thank you. You're doing a very good reading. Tadi koreksinya spesialis ya, bukan specialty tapi dia spesialis. Oke, spesialis. Kemudian ada unusual bukan unusual tapi unusual. Okay, and then result bukan result. Okay, result, and bukan boot tadi boot ya, tapi both. Okay, both. Let me read again sambil didengarkan ya cara membacanya, kemudian sambil diikuti ceritanya apa. Ini unik ceritanya ini. Zamboanga, Philippines, AFP. A woman in the southern city gave birth to 2 children in the space of less than 2 months in a rare medical occurrence. Okay. Seorang wanita di bagian selatan, di kota selatan Filipina maksudnya ya, give birth. Jadi melahirkan itu gave birth ya. Ini karena sudah past, karena sudah berlalu. Gave birth itu artinya melahirkan. Okay. Gave birth to 2 children, 2 anak, in the space of less than 2 months, dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan. Nih, ini agak unik ceritanya. Bisa melahirkan 2 anak dalam jangka 2 bulan. Kurang dari 2 bulan ya. In a rare medical occurrence, ini catatan medikal yang jarang sekali ya, kira-kira gitu maksudnya. Her husband and hospital spokesman said yesterday. Kata suaminya dan juru bicara rumah sakit kemarin. Jessica Sabajajan ya, ini yang melahirkan itu umur 24 tahun, gave birth to a boy in April 19th. Jadi melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki tanggal 19 di Central Island of Cebu, ini daerahnya ya. And on May, kemudian 30 Mei gave birth to a girl, said her husband. Oke, itu nama suaminya. Jadi melahirkan lagi dia bulan 5, bulan Mei, tanggal 30. The Air Force Avionics Specialist. Ini bagian kok ada pula bagian Air Force, bagian apa namanya? Udara. Apa lu bahasanya ini? Angkatan udara. Bagian spesialis angkatan udara, umur 30 tahun. Okay. Said that when his wife, dia kerjanya sebagai pantasan.
kerja suaminya itu di bagian angkatan udara, mengatakan ketika istrinya mengunjunginya at the base where he works at a month, di base where he works, di tempat di mana dia bekerja, di sini sebulan setelah melahirkan bayi pertama. Okay, he thought her stomach was still rather larger. Dia berpikir perut istrinya masih agak besar gitu. But the couple did not think that. Jadi pasangan ini tidak berpikir itu hal yang gak biasa until she started suffering stomach pains. Okay, sampai setelah dia merasakan agak sakit di perutnya. Ronnie Bu Choi, ini direktur rumah sakitnya Medical Center, said the two children both in good health. Keduanya dalam kondisi yang baik. Were not twins, tidak kembar, but were the result of the rare occurrence called a double uterus. Gak kembar tapi ini jarang-jarang terjadi, tapi dua double uterusnya. Tahu lah uterus ya, itu biologi lah itu, yang pasti berhubungan dengan rahim. There is a pregnancy, itu kehamilan di mana both of a woman's ovarium, ya, dua ovarium, sel telur ya, sel telur atau tempat kandungan terpisah, holds fertilized eggs, dengan sel telur yang dua ya, secara terpisah. Apparently, sehingga salah satu egg was fertilized in a month after the other. Jadi setelah salah satu dibuahi, kemudian di 1 bulan selanjutnya dibuahi lagi yang lain. Jadi terpisah ininya. Rahim, bukan apa sih namanya itu ya. Ya, itulah ya tempat rahim ya. Sel telur bertemu dengan sel sperma, kemudian dibuahi di, saya udah lupa biologi ya. Tapi kira-kira gitulah prosesnya ya. Ya kayaknya di rahim sih itu. Okay, so the first question. Okay, the text mainly inform us about bla bla bla. Jadi ingat biasanya gini, dikasih teks, kemudian pertanyaan adalah tentang apakah teks itu, kira-kira gitu. Mainly tentang apa itu? Ayo, A, B, C, D, E, F gitu. Ayo silakan. B. Kebanyakan menjawab B. Dimulai B semua jadi B ya. Yeah, that's ya, benar. Congratulations. Oke, gampang ya. Karena ya most of the text talk about seorang wanita yang melahirkan dengan. Oke. Next, number 20. Each of the following information is true except, ini sudah lebih tinggi apanya ya, kesulitannya. Jadi kita harus cek satu persatu. Semua kalimat di bawah ini benar kecuali yang mana? Berdasarkan teks di atas. Jadi memang harus paham teksnya dulu nih. Kalau yang pertanyaan kayak gini harus benar-benar paham. Jadi bukan hanya bisa baca, tapi lebih harus bisa paham alur ceritanya. So what is the answer?
Atau singkatnya yang mana ini yang salah? E? Ayo yang lain. Come on. Mbak Boel mana? Ini udah saya panggil Mbak Boel nih. Mbak yang baca tadi bertanggung jawab dong. Yeah, what is your answer, Mbak Boel? Apa yang gak sesuai dengan cerita di atas? Mbak Ayu. Bingung ya. Tidak ada jawaban bingung ya. Oke. Semua jawaban berbeda-beda. Oke, ada lagi? Okay, so finished. So the answer is the woman was the wife. Oh, ini benar ya. Jadi yang jawab A salah. Oke. Wanita itu adalah was the wife of, adalah istri dari, ini benar. Oke. Yang A gugur. The news resources are the husband and hospital spokesman. Ini jelas ada ya. Sumber beritanya adalah suaminya dan juru bicara rumah sakit. The baby boy was born less than 2 months before the baby girl. Benar atau salah? Ayo kita kembali ke teks. Siapa lahir duluan? Yang cewek atau yang cowok? Yang duluan lahir loh. Iya, boy ya. Oke, berarti itu benar ya. C is correct. Kemudian, according to Ronnie Book Choi, the rare occurrence called a double uterus. Ini benar atau salah? Yes, this is correct. Oke, jadi yang benar adalah, yay, congratulations to
to Mbak Lala dan Mbak apa tadi, Mbak Amini kayaknya. Oke, yang jawab iya lah, yang jawab itu benar ya. Oke, jadi hati-hati loh. Ini nanti sering ya ditanya gimana, yang mana yang nggak sesuai dengan ini, makanya dibilang reading comprehension. Itu alasannya kenapa saya sering dulu ngasih baca-bacaan ya. Oke, next. Ini permainan vocabulary. Tahu arti rare? Twins but were the result of rare occurrence. Kejadian yang jarang. Oke. Called a double uterus. The antonym of underlined word is, tahu antonym ya? Antonym itu lawan kata. Oke. Kalau persamaan kata, sinonim. So what is antonym of the rare? Apa arti rare? Apa ya? Rare. Apa yang sering tutup untuk rare ya? Rare. Ya. C? Yes. Ya, salah. B? Iya, salah. Ada lagi? Antonim loh, antonim lawan katanya. Kok B? B salah ya. Lawan kata. Lawan kata jarang itu apa? Jarang atau langka ya. Okay. Yes, the answer is common. Oke, jadi odd itu, ini semua sama artinya. Odd itu ganjil atau jarang, yang ganjil-ganjil lah ya. Unusual itu nggak biasa. Infrequent juga nggak biasa, jarang kayak gitu. Extraordinary di luar biasa gitu. Ordinary biasa, tapi extraordinary itu luar biasa. Oke. Jadi yang itu common, itu umum. Kata dibilangnya kan ini kejadian yang jarang. Di sebenarnya lawan kata jarang umum gitu. So the answer is D. Oke? Yep. Jadi ingat ya, minimal ini hafalah, dapat satu kata tambahan ya, rare. Ini dia. Ini juga alasannya kenapa sering saya kasih vocabulary biar makin kaya. Oke, rare, odd, unusual. Jadi sinonim semua ini. Misalnya tadi diganti, the synonym of the underlined word is, gitu. Tinggal pilih yang mana yang sesuai. Okay? Then we continue to Mbak Ayu, udah bisa ya? Atau Mbak Lala? Atau Mbak Amini? Saya hidupkan dulu, siapa yang duluan hidup dia yang baca. Halo, Mbak Amini? Hello, Mbak Amini? Halo? Halo, Mbak Amini? Halo? Gak ada suara?
Halo? Kok gitu? Halo? Mbak Mini? Suara saya nggak kedengaran? Oke, silakan Mbak. Halo, Mbak Mini? Halo? Halo? Coba kita ganti ke Mbak Santi. Di mana nih Mbak Santi? Mbak Hawin? Coba ya. Kenapa Mbak Amini? Yang lain bisa dengar suara saya ya? Ini siapa? Mbak Hawin ya? Halo. Iya. Oke. Halo, Mister. Iya, halo Mbak Hawin. Iya. Itu suara apa Ini Mbak? Kok pakai ada? HP, Mister. Tulisannya kecil banget, tapi dicoba ya. Oke. Kok ada Mandarin di situ? Itu kakeknya nonton TV. Oke, no problem. Oke. Muhammad Hasani 227 Jalan Seruni Raya Tong, Aksan 612 Februari 6 2009. Mhm. Miss Johanita Headmaster, Mrs. Miss Johanita, Mrs. Ya, Mrs. Mrs. Johanita Headmaster, Summer High School Liberty, 775 Jalan Haji Ahmad Salim, Selang, San, yes, misal, hah? Aduh, ah, apa lah akang, cuma itu malah, Mister di off aja Mister, saya dipanggil kakek, maaf. Oke, no problem. Halo Mister, Ya. Mbak Amini? Halo Mbak Amini? Coba dipukulkan sekali Mbak komputer. Nah, udah. Udah nih, kedengaran dikit-dikit nih. Halo Mbak Amini. Mungkin Mbak pakai Toshiba ya, dia harus ditokok sedikit bagus gitu. Halo Mbak Amini. Halo? Mbak Lala deh. Halo Mbak Amini. Ini siapa ini? Mbak Amini? saya Mister. Mbak Lala. Iya. Oke. Ya, silakan Mbak. Take for question 22 to 24. Muhammad Hasani 27 Seruni Raya 3 Road, Ceylon 83612.
Gitu ya, Mister bacanya. Yep. February 6, 2009. Mhm. Benar. 2009. Mis- Hah? 2009. February 6, 2009. Mhm. Mr. Johanita Headmaster. Headmaster. SMA Headmaster. SMA SMA Liberty Mhm. 75 X A Salim Road, Salem 83612. Dear Mr. Johanita, my son Ari grade 3 IPA 4 has won the Indonesia painting competition held Painting. in Jakarta. Painting. Indonesian painting competition held in Jakarta 3 days ago. Mhm. The strict Straight. line English straight gitu. Straight. 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 Jadi STRAIT. Straight. Straight. The straight line Yes. English Institute invited him Invited. invited him to join the international painting competition in London. The competition will be held on February 20, 2009. 2009. Mhm. We will leave for London on February 19 18. and Itu 18 bukan 19. February 18 and return to Lombok on February 22. As this is the only grand church for him, I ask you permission for him not to enter the class for 5 days. Mhm. We would very happy to have such Such. permission. Mhm. Thank you very much for your kidneys and great attention. Attention. Very Attention. and great attention. Very friendly, you Muhammad Hassani. Okay. So some correction. So this one is wait, invited mengundang ya. Oke, invited. Kemudian ada tadi attend. Nah, tadi attend. Wait, it's around here. Attend. Oh, this one. To attend itu menghadiri. Kemudian such permission. Kemudian ini kindness, attention. Misalnya attention, perhatian, kira-kira gitu. Attention please. Oke, kira-kira gitu ya. So let me read once again for you, and please open the question. So yang lain lihat ke pertanyaannya, saya akan baca apanya kembali sekali lagi sambil saya terjemahkan ya. Okay, thank you Mbak Lala, thank you so much. I'll turn off your microphone. Okay, Muhammad Hazani, 26 Jalan Seruni Raya 3, Selong A36101, True, February 6, 2009. Mrs. Okay, Johanita Headmaster, Kepala Sekolah Mrs. Johanita, SMA Liberty. Okay, itu alamat lah ya. Dear Mrs. Johanita, kepada Mrs. Johanita. Okay, jadi gini cara nulis surat ya. Nanti cara biar tahu juga misalnya bahasa Inggris. My son, putra saya Ari, namanya Ari, grade 3 IPA 4 atau kelas 3 IPA 4 ya, has won the Indonesian painting competition, telah memenangkan kompetisi melukis menggambar Indonesia, held in Jakarta 3 days ago, yang diadakan. Jadi held itu artinya diadakan ya, held in Jakarta
3 days ago. 3 hari yang lalu. The Straight Line English Institute, ini nama institusinya, Straight Line English Institute, invited him to join the International Painting Competition in London. Jadi institusi ini, Straight Line ini, mengundang dia untuk mengikuti kompetisi internasional di London. The competition will be held on February 20, 2009. Jadi kompetisinya akan diadakan tanggal 20 Februari 2009. We will leave for London on February 18. Kami akan kembali ke London, and return to Lombok. Ya, kami akan pulang dari London, kami akan pergi ke London, kami akan pergi menuju London tanggal 18 dan return to Lombok February 22nd. Kembali ke Lombok tanggal 22. As this is the only grand chance for him, karena hanya ini kesempatan untuk dia, I ask your permission, saya minta izin untuk dia not to attend, untuk tidak menghadiri the class for 5 days, selama 5 hari. We would be very happy to have such permission. Kami sungguh berterima kasih atas izin yang diberikan. Okay? Thank you very much for your kindness and great attention. Terima kasih atas kebaikan dan perhatian yang luar biasa, kira-kira gitu. Okay, welcome Mbak Ningtia. Very truly yours. Dengan hormat, kira-kira gitu. Now, what is the answer for 22? The kind of the letter is, okay. Okay, what is number 22 is, yang lain? Ada yang beda jawabannya? Ini gampang ya. Kalau ada lagi yang salah di sini, langsung saya buang ke laut ya. Okay, next. Ya, semua ini benar ya, jawabannya B. 22 is B. Okay. Next, 23. Apa jawabannya? Hello, everybody. Mbak Lala, what is 23? Ini gampang. 23, Mbak Hawin, Mbak Santi yang tadi sudah tidak muncul ke permukaan. Apakah sudah tertidur? Mbak Lingling, Mbak Bol, Mbak Amini, Mbak Ayu, Mbak Ningtia. According to the letter, menurut surat ini, the International Painting Competition will be held in, di mana akan diadakan kompetisi menggambar. Di mana? Di mana, di mana, di mana? Bonus ya. Ayo, ini uji apa ini? Uji kemampuan ya. Masa nggak tahu? Ini pengetahuan umumnya ini ya. Wow, nggak ada di situ ya, nggak ada di situ London. Ini agak menguji kemampuan umum ini. Ayo, siapa yang tahu? Antara A dan B. Wow. Bisa gitu ya. Nanti pas UN dicoret dua-duanya ya. Ayo, London di mana? Ayo. Di mana, di mana, di mana? Iya.
Tidak ada bonus ya Mbak Ayu ya. Siapa tadi ngomong bonus ini? So the answer is wah, ada sambil tiduran ya. Oke, fine. So the answer is ya B ya. USA itu United States of America, Amerika Serikat ya. Jadi UK itu ya Mbak Bul tadi bilang United Kingdom. Eh, apa istilahnya itu ya? United Kingdom serikat, negara kerajaan. Kira-kira gitu. Serikat ya serikat Inggris. Kingdom itu kerajaan, tapi karena memang Inggris kan ini sistemnya sistem kerajaan. Ya. Jadi yang benar itu London kan di situ. Ibu kotanya UK ya. Ibu kota Inggris di London. Oke? Siapa yang sudah pernah ke London? Ya. Si mimpi ya, mimpi kali. Oke, next 24. Ari and his father will return to Lombok. 24 is lah. Macam D. Ayo. Galau semua ya. Ayo. Yang pasti bukan E ya. Ayo disimak lagi. Ayo kembali ke laptop dulu. Jangan terburu-buru ya. Lihat, teliti. Jadi ini namanya bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami. Yakin Mbak Bol? Jangan terlalu yakin, jangan kepedean ya. Iya, that's true. The answer is ya, benar ya. Jadi jangan tertipu karena 5 hari minta izin langsung 5 hari after competition, enggak. Karena lihat, the competition is on February 22. Jadi kompetisi tanggal 20. Kemudian mereka nyampe pulang ke Lombok tanggal 22. Pertanyaannya adalah, oke, kapan mereka kembali? Berapa hari setelah kompetisi? Jadi D ya, 2 days after the competition. 2 hari setelah kompetisinya, perlombaannya. Oke, hati-hati ya. Oke, hati-hati. Teliti, kuncinya teliti. Jangan terbawa nafsu ya. Oke, next. Siapa yang mau baca dulu? Mbak Neng Tia. Selamat datang. Mbak Ayu nggak bisa-bisa dari tadi. Let me try. Remang ya?
Mbak Mini, kayaknya udah bisa nih Mbak. Udah kedengaran di sini kutuk-kutuk gitu. Halo Mbak Mini. Halo, Iya, dengar nggak Bang? halo Mbak Dengar. Mini. Dia dengar dong. Nomor berapa yang nomor 25? Yang lagi muncul di apa lah Mbak? Yang muncul di layar. Nomor Nomor 25 besar. yang ada Green Miles West. Green Miles West. Itu yang apa sih? Bisa dibaca? Iya Nggak dibaca. kelihatan. Nggak kelihatan. Gak kelihatan? Really? Yang kotak tuh. Nah, Saya zoom ya. lalu dengerin. Iya, kelihatan. Udah. Ya. Oke. We are announcing today that we are bringing the Miles and Evergreen brands even closer together. Mhm. Effective as of January 28, 2009, our official name will be Green Miles West. The substitution of West in our name replacing California is the result of an agreement we reached with California Gardening Association following a protest over the original use of California in our name. Mhm. We hope this does not create any confusion among loyal customers. While this represents a change from our Initial. initial name introduction, it does not change the quality of product we offer to our consumers. Consumers. Yes. That's right. Oke, thank you Mbak Amini. Ya. Semoga sehat-sehat di perjalanan. Ya, thanks for ya. Terima kasih untuk usahanya. Oke, I will read once again. Yang Mbak coba perhatikan pertanyaannya ya. Nanti saya coba jelaskan juga. Sorry. We are announcing today that we are bringing the Milestone and Evergreen brands even closer together. Effective as of January 28, 2009, our official name will be Green Miles West. Oke. Kami sedang mengumumkan tentang hari ini tentang bawa nama baru, ganti nama baru ya. Oke. Jadi mulai sekarang namanya berubah menjadi Green Miles West. Oke, malam ini kita selesaikan sampai nomor 26 dulu. Ya biar cepat tidur malam hari ini, besok biar bisa bangun cantik ya. Jadi kita selesaikan sampai nomor ini aja. Oke. Oke Mbak Ayu, biar tetap cantik bangunnya. Oke. Green Miles West. Ya silakan yang mbak-mbak sekalian perhatikan ya, langsung lihat ke soalnya, saya baca sambil jelaskan. The substitution of West in our name replacing California. Penggantian kata West ini, name replacing California, menggantikan kata California. Okay. Is the result of an agreement, adalah hasil dari persetujuan we reach yang kami capai bersama California Gardening Association, bersama perusahaan ini, California Persatuan Perkebunan California, kira-kira gitu ya. Following a protest yang teringat masalah gimana bahasa Indonesia ini, berhubungan dengan protes over the original use of California in our name, berhubungan dengan protes yang menggunakan kata California di nama perusahaan mereka. We hope this does not saya berharap ini tidak create any confusion, tidak membingungkan, tidak menjadi kebingungan among our loyal customer, kepada pelanggan setia kami. While this represents a change, ketika
Sementara ini adalah mewakili perubahan our initial name introduction, perubahan nama awal perkenalan, perubahan nama perusahaan kita, perusahaan kami. It does not change the quality, kualitas tidak akan berubah, ya, kualitas produk tidak akan berubah. We offer to all our customer, yang kami tawarkan kepada seluruh pelanggan. Okay, so which of the following statement is true according to the text? Pernyataan mana yang benar menurut teks di atas? Ayo, silakan dijawab dengan hormat. Okay. A. The name Green Miles West. Ya, silakan Mbak Ningtia, apa jawabannya? Saya panggil tadi tapi Mbak cuekin saya ya. Ayo, silakan dijawab dulu. Hilang suaranya. Oke. 25, apa jawabannya? Yang mana yang benar berdasarkan teks di atas? Ayo, sejauh ini ada E semua, yakin? Jangan satu E, semua E. Oke, ada yang lain? Ya, that's true ya, jawabannya memang E. Jadi the name Green Miles West will be effective. Ya, di sini jelas ya. Oke, number 26. It does not change the quality of the products we offer. Paragraph 4. The other word means. Ayo, terakhir. Biar kita langsung tidur. It does not change. Oh, udah datang Mbak Santi ya. Dari mana Mbak Santi? Kami merindukan Mbak. Debat apa ini? Debat kusir? Atau debat masalah apa? Papa minta saham. Oke, ada lagi jawab yang lain? Semua menjawab C. Yakin dengan jawaban Anda? Oke. Change artinya berubah ya. So, take, mengambil, lose, kehilangan, erase, menghapus, throw, melempar ya. Alter itu mengganti ya. Makanya alternatif atau penggantian, alter, menukar ya, mengganti. Change atau berubah, kira-kira gitu. So yes, that's very true. Benar ya. So thank you. That's the right answer. So I think that's all for our class tonight. So we can go to bed earlier, bisa tidur lebih cepat malam hari ini. So tomorrow we will have the same thing tomorrow. Kita akan membahas soal ujian juga tentang kayak gini tapi online face to face ya. Okay, so yeah. Any question? Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu besok. Saya harap semua bisa datang, ya, dan kita bisa bahas dengan lebih dalam, ya, lebih banyak juga, gitu ya. Oke. Ya, I will share the YouTube, ya. Kalau untuk apanya, bahannya nanti 2 minggu yang akan datang setelah kita bahas selesai semua dulu soalnya. YouTube-nya dulu, jadi bisa diulang-ulang nanti bahannya, ya. Oke. Nanti akan saya share YouTube-nya. So that's all for tonight, and thank you for coming. Thank you for this discussion, and I will see you tomorrow. Okay. And ya, tetap dijaga kesehatannya biar tetap fit belajarnya, apalagi banyak tugas ya. Oke, tetap semangat, dan ya, terima kasih. Thank you very much, and good night. I'll have a good night, and then have a nice sleep, ya. Okay, bye bye. Thank you Mbak Lala, Mbak Hawin, Mbak Santi, Mbak Lingling, Mbak Amini, Mbak Ayu, Mbak Ningtia, Mbak Bul, semuanya. Okay, see you tomorrow.